शिशु अनंत 1900 बाबा आश्रम बसी 1970 मसीह त्याग कले यही समय बसी से हुयुंका आछू गछ बा निम गछ एबे भी अछंती से हुयुंका मनरे राधाकांत जग भितरे हठात गोटे नाम भासी आला से नामटी ना जय शिशु अनंत राम जय सत्य सनातन कल्की राम जय शिशु जय परम पूज्य गुरुदेव बिछणा हठात नामटी जो भासी आसुची नामटा सीना सुविला कि प्रतिष्ठित हवा केमी जिते शोचती हठात गुरुंकर देह निस्तेज हो जाऊँगी बहु लोक से आज भिड़ होती जो नाम शुणी गुरुदेव कहे आज यही शिशु अनंत नाम कटक पाखर आरंभ कर तीर्तोल हरिलो पाखापाखि चारिआडे शिशु अनंत नाम आज चली शिशु अनंत किए ना जुग होउची चार सत्य त्रेतया द्वापर कोले तो भगवान आसुचंती ना सत्य जुगरे नरहरि आमे देखुचे शिशु अनंत अछंती से जो शिशु अनंत महाप्रभु ताकर 5टी मुंड मस्तक ये 5 जो मथाटी अछि ये 5 चारि जुगर ठाकुर सत्य जुगरे नरहरि माने आम मनीष ओरिया शरीर मुख होउची नरसिंह नृसिंह नर हरि हरि कहले नृसिंह तेणु नरहरि उपरे आसिले नृसिंह और शेषदेव रूपरे प्रभु सत्य जुगरे आसिले जो प्रहलाद पाई आज बाहरी थे खंगरु से नृसिंह भगवान तेणु से सत्य जुगर ठाकुर त्रेतयारे आसिले राम हरि दशरथंकर पुत्र राम चंद्र जी नृसिंह से होचंते राम त्रेतया जुगरे आसिले राम लक्ष्मणंकर स्वरूप चतुर्धा मूर्ति राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न तापरे आसिला द्वापर जुगर राधा हरि कृष्ण नंद नंदन करियाला कृष्ण चंद्र द्वापर रे आसिले ये हेले कोन आ मोझिले रहिले जो जगन्नाथ सत्य प्रथम मुंड है नरसिंह द्वितीय है भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र तापरे मोझिरे रहिले जगन्नाथ नवद्वीप जन्म हेले सेई गौर हरि निताई गौर हरि हरि तेणु गौरांग महाप्रभु ये कोड़ी से आज नदिया ठारे जन्म कले कहिबार तात्पर्य जे शिशु अनंत सी हूँ नरसिंह जी शिशु अनंत से भगवान राम जी शिशु अनंत सी होती कृष्ण चंद्र नंद नंदन करियाला जी होती गौर महाप्रभु जगन्नाथ सी होती शिशु अनंत देखते भागवत अति सुंदर भाव कहूँ आज भगवान श्रीकृष्ण कौन करुचंती ना बंदीशाला जन्म हेले जेते बेले बंदीशाला जन्म हेइछंती कबाट लागि जाईछि वसुदेव प्रार्थना करूछि देवकी आदि मूर्छित होई जाईछंती जन्म देई कहउछंती हे प्रभु हे ठाकुर मोर जदि एई पुओटी बंची जाता एई पिलाटी मोर बंची गले मु तुमको बहु बहु भोग देबी ब्राह्मण कर सेवा करिबी मोर पुओटी बंची जाऊ भगवान सेठी देखैथिले से रूप जाऊ कोई आ समय नहीं मते नहीं जा मते नहीं छाड़ जशोदांग पाखरे नंद घरे तेणु जेते बेले आज वसुदेव रहउचंती मस्तस्करे कथारे आज भरी टोकेले कृष्ण को लेके जाउछन भागवत पुराण महापुराण कहउछन
বলে তিনবার দেখি জগন্নাথ মনারে থাকিলে অনন্ত তিনবার দেখি জগন্নাথ মনারে থাকিলে অনন্ত গোবিন্দ দেখি জগন্নাথ মনারে থাকিলে অনন্ত তিনবার দেখি জগন্নাথ মনারে থাকিলে অনন্ত হরি হরি তেଣୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଜଳରେ ଭିଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି ଅନନ୍ତ ମହାପ୍ରଭୁ ଆଜି କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଢାଙ୍କି ଦେଲେ ଜଳରେ ଆଜି ସେ କଣ ନା ସାନ ଭାଇ ଭିଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି ଇଏ ନେଇକି ଯମୁନା ନଦୀ ପାର ହଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆଜି ଅନନ୍ତ ଫଣାରେ ଢାଙ୍କୁଛନ୍ତି ଆଜି ଇଏ ନା ଅନନ୍ତ ଭଗବାନ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର କଥା ଆସନ୍ତୁ ପରି ସେଇ ହଉଛି ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ଦେଖ ଶିଶୁ କହିଲେ ଛୋଟ ଅନନ୍ତ କହିଲେ ତାର ଆଦି ଅନ୍ତ ନାହିଁ ବଡ ତେଣୁ ଶିଶୁ ରୂପକ ଯୋଉ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଯୋଉ ଅନନ୍ତ ଲୀଳା ଅନନ୍ତ ଶକ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆଜି ଭାଇ ଆଜି ଯେ ବର୍ଷାରେ ଭିଜୁଛନ୍ତି ଅନନ୍ତ ସେଇ ବଳରାମ ଆଜି ଠାକୁଛନ୍ତି ସେଇ ଅନନ୍ତ ସ୍ୱରୂପ ତେଣୁ କିଛି ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଠାକୁର ନା ଯିଏ କୃଷ୍ଣ ସେଇ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ଯିଏ ନୃସିଂହ ସେଇ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ଯିଏ ରାମ ସେଇ ହଉଛି ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ଯିଏ ଗୌର ମହାପ୍ରଭୁ ସେଇ ହଉଛନ୍ତି ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ରଟି ଭାଗବତ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପଦେ କହିଛନ୍ତି ତୁ ଯେବେ ଏକ ଭାବେ ଠାକୁ ଏ ଘର ସଂସାରୁ ଧରି রাধে গোবিন্দ 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 মধুর লুচি মকরন্দ তেଣু কথা হଉଛି କଣ ନା ତୁ ଯେବେ ଏକ ଭାବୁ ଇଏ ଭଲ ନୁହେଁ ସିଏ ଭଲ ଏଇ କଥା ତେଣୁ ଏ ସଂସାରରୁ ତୋଳି ତେଣୁ ସେଇ ହଉଛନ୍ତି ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ଆଉ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ କିଏ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ଏବେ ବୃନ୍ଦାବତ କଥା ଶୁଣ ମନରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହୁଅଛନ୍ତି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଚାହିଁ ପୂର୍ବ କାଳେ ସତ୍ୟ ଯୁଗେ ସୁମନ୍ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏ ବଶିଷ୍ଠ ଗୋତ୍ରେ ଜନ୍ମ ଲଭିଥିଲେ ରାମ ଏ ସୁମନ୍ତ ପତ୍ର ରାମ ତଇ ଯେ ଦୀକ୍ଷା ଏ ବେଦ ବିଦ୍ୟା ବିଧାନ କରିଥିଲା ଶିକ୍ଷା ଏ ଭୋଗୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦୀକ୍ଷା ଦହିତା ଅଟଇ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଜନ୍ମ ନେଲା ଏକ କନ୍ୟା ତଇ ତାର ନାମ ସୁଶୀଳା ସେ ଏ ତାର ଜନ୍ମ କିଛି ଦିନେ ଜ୍ୱର ରୋଗ ହେଲା ଏ ଦୀକ୍ଷାକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନଦୀ ତୁଠକୁ ଦେଲା ସେଇଟାରେ ଦୀକ୍ଷାଙ୍କର ପ୍ରାଣ ବାୟୁ ଗଲା ଏ ତାର ସଂସ୍କାର ଆଜି ଶୁଦ୍ଧ କର୍ମଚାରୀ ଧର୍ମପୁତ୍ର ଦୁଇ ତାଙ୍କୁ ସୁମନ୍ତ ବିଭାଗରୁ ଏଠାରେ ଧର୍ମ ବିନିଷ୍ଠ କରିଲା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏ ଯେହେତୁ ଧର୍ମପୁତ୍ରଙ୍କ କନ୍ୟାରେ ଗମନ ଏ ନାମ ତାର କର୍କଶା ସ୍ୱଭାବେ କର୍କଶା ଏ ଦୁଶୀଳା କଳହ ପ୍ରିୟା ପାଏ ସେ କୁବେଶା ସୁମନ୍ତ କନ୍ୟା ସିଆ ସୁମନ୍ତ ଅଟଇ ନିତ୍ୟ ନୈମିତ୍ତିକ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରଇ ଆରେ ଏପରି ଯେ କିଛି ଦିନ ତହୁଁ ବିତିଗଲା ସିଆରେ ଯୌବନ ଆସି ଉପଗତ ହେଲା ଏ ସୁମନ୍ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତହୁଁ ଇଚ୍ଛା କଲେ ମନେ ଏ କନ୍ୟା विवाह देवे काहाकू जतनी ए कौंडिन्य ब्राह्मण ए मन लाखिला विधिवत भावे शिला विवाह होइला सुमंत जाई कर्कशा गेदे मिला कन्या दान दक्षिणार कथा जे बुझिला शुणी करी कर्कशा जे रस मने बही पड़िले ए पेड़ीरु धन संपत्ति चिनेई जे पड़ाई ए नेई करी तार घरे प्रवेश होइला कन्या दान दक्षिणा जे धन दे मनु पासरिला एहा देखि सुमंत जे मने दुख बही ए जेन तेन प्रकार कन्या को विदाई शिला को घेनी कौंडिन्य दिने मध्याह्न रे प्रवेश होइले लाई फल्गु नदी तीरे ए रक्तस्राव परि ध्यान होई परिमल ये व्रताचारिणी नारी जे होई संति फुलन ये शिला पचारिला सेमानंकु चाहि करी ए व्रतर नाम किसक हया करी ए अनंत व्रत
যে অনন্ত রত যে বলিয়ে কইলে বুঝাইনি এ অনন্ত রত বিধান কইলে যে তুমি এ সে দিন শিরা সুমন্ত রত পারিলে সতী বন্ধু তুহে বসি মত কইলে এই রত কইলা মুনি সলাশ্রমরে সে রত সাধু কোন কামে দিলা বান্ধি দিলা রে কতবা হুমরে সে রত কৌমিনো দিনে দেখিলে রত দেখি কৌমিনো তো পুত্রা কোলে এগুলো আরতি বান্ধ বাহুলে দিলা কইলে আগে জনম রত তাকো দুলাই সম্পদ ধরি কইত কৌমিনোরে আসুরির মনে রসবইলি অনন্ত রত চিন্নাই পকাইলে তুই আজ মুনি জলঙ্কা ধরিলে দিয়া উঠারি জগত ভাঙিলে রচিলে গলতি গলবলি শিরারে কমলা অনন্ত পনিতারে সমতলা চৌরস তুমি সামনে উপত ভগলে অনন্ত দয়লঙ্গ সমতলে ইহা দেখি শিরারে ভসনা করিলা ভসনি অনন্ত পথে তুমি চললা মানে রহিলে গতরে বুড়ি ব্রাহ্মণ দেখি সজে কোলে উড়ি করি ধরপূর্ণ আমরগত হরিলানি সুম সেগুলো চকু ব্রাহ্মণ দেখুছিলা ধর দেখি চকি অনন্ত সেই পিঠা করে নজারে পুজো করি যদি অনন্ত সতে দেখি তারপরে গগাই দেখিলাম অনন্ত চকি চকি বইলা তকি সেলাই উপর জেলা সুরে ব্রাহ্মণ অনন্ত ভাবে পুণ্য হই ভগবতী তারপরে কবু সব দেখিলা ব্রাহ্মণ বুঝিলা অনন্ত সুখী করি সনতন সেটারু কিছু উত্তর জন্ম পাইলা দিয়া হই ব্রাহ্মণ সেটারু ফেরিলা প্রথমতে যাও যাও পুষ্করিণী সতী করে প্রথম ফুল দেখি হেলা সতী ফুটিছি গোবিন্দ ফুল অতি শোভামান বংশত বাক আদি খেলুছতি চার মাসে ଆଉ ଏକ ପୁଷ୍କରିଣୀ ଖାଇ ସେଠାରେ କ୍ରୀଡ଼ା କୌତୁକ ଶୋଭାମାନ ନାହିଁ ସେହି ପୁଷ୍କରିଣୀ ତତେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମିଳିଲା ଅନନ୍ତକୁ ଦେଖି ସଖୀ ସ୍ନେହରେ ବୁଝିଲା ଉତ୍ତର ଆସିଲା ମୁଇଁ ଦେଖି ନାହିଁ ଜାଣ ଦେଖିଥିଲେ ଏପରିକି ହୁଅନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ବଜ୍ର ବେଲତି ପା ହୁଅନ୍ତା ତତ୍ତ୍ୱ ଆମରି ଧାନ ତାପରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବନ୍ଧ ହସ୍ତିକୁ ବୁଝିଲା ତାପରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବନ୍ଧ ହସ୍ତିକୁ ବୁଝିଲା ଅନନ୍ତ ଶୂନ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଉତ୍ତର ପାଇଲା ଏପରି ଶୁଣି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଉତ୍ସାହିତ ହେଲା ପ୍ରେରଣକ କରି ତୋଇ ଭୂମିରେ ପଡ଼ିଲା ଅନନ୍ତକୁ ପାର କରିବା ଚିତ୍ତରେ অনন্ত মহাপাপী হতে তুই অনন্ত মহাপাপী হতে জীবন সুরঞ্জন
ହେଲା ସାଦ ରକ୍ଷା କର ହେ ଅନନ୍ତ ରକ୍ଷା କର ପରେ କ୍ଷମା କର ଅପରାଧ ଭକ୍ତିରେ କହିଲେ ଭଗବତର ଅନନ୍ତ ଦର୍ଶନ ହୋଇ ଯୁଗ ହେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୋଲି କହିଲେ ବୁଝାଇ ମାଗ ବର ବୋଲି ଅନନ୍ତ କହିଲେ ପୁଣି କରି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯେ ଆନନ୍ଦ ହୋଇଲେ ଦୁଇ ଗତି ବର କହୁ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଦେଲେ ତମେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦୂର ହେଉ ସେ କହିଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିପୁଳ ସେ କର ହେ ଗମନ ବୈକୁଣ୍ଠତା ପଦରେ ଆସିଲେ ଯାଅ ହେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯାଅ ଦୁହେ ଦୁହେ ଅନ୍ତକାଳ ତୁମେ ଦୁହେ ରହିବ ତୟରେ ତାପରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭକ୍ତି ମୋରେ ଜଣାଇଲା ମୋତେ ଦେଖିଥିବା କଥା ସମସ୍ତ ଭାସିଲା କିଏ ସେଇ ଦୁଃଖ କିଏ କେନୁ କରେନି ଭଗବତୀ କିଏ ପ୍ରଭୁ ଭାଷଣ ହୁଏ ଜଣି କହିଲେ ଅନନ୍ତ ଦେବ ଶୁଣ ହେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯେଉଁ ନାମ ଦୁଃଖ ଦେଖୁଥିଲ ହେ ବହନ ତାର ନାମ ବିଦ୍ୟାବତୀ ବିଦ୍ୟାରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ସୁଖେ ରହିଥିଲା ସେଉ ଗୋଦାବରୀ ତଟ ହୋଇଥିଲା କେତେ ଶିଷ୍ୟ ହୋଇଥିଲା ଗୁରୁ କିନ୍ତୁ ମନେ ଗର୍ବ ହୋଇ ହୋଇଥିଲା ଗୁରୁ ଏପରି ବାଟକ ବସୁ ଆମ୍ବ ଗଛ ହେଲା ଫଳ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ସେଉ ଫଳାରେ ରହିଲା ବିକିଥିଲ ଯେଉଁ ଗାଈ କହୁଛି ଯେ ଶୁଣ ପୂର୍ବ ଜମି ତାର ଥିଲା ପାତ କରେ ସମ ଭୂମିଦାନ ସତ୍ୟ କରି ତେଣୁ ସେନ ଦେଲା ଜଗବିହୀନ ଗାଈ ଯେ ହୋଇନ ଭୁଲିଲା କର୍ମଚୋର ହେବାରୁ ସେ କୁଶବ ହୋଇଲା ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ସେ ଏକ ସେବକ ଦେଖିଲା ଦୁଇ ପୁଷ୍କରିଣୀ ଦେଖିଲ ପରେ ପୁରୁଷ ଶୁଣିଥିଲେ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ବାଦ କରି আগଣା ପତିକୁ ମାରିଲେ କେଣୁ କରି ପୁଷ୍କରିଣୀ ଜନ୍ମ ସେ ରହିଲେ ପୁଷ୍କରିଣୀ ହେଲେ ସତ ତୁଷାମେଣ୍ଟେ ନାରୀ ଆସେ ଧର ଆପେ ଦେଖି ବର୍ଦ୍ଧିଜନ ହସ୍ତି ହେଲା ପ୍ରଭ ବର୍ଦ୍ଧିଜନ ଏକତା କରୁଥିଲେ ଶୁଣ হে ব্রাহ্মণ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମେ ଥିବା ଏବେ ସେଟା ବଲଦା କରୁ ହୋଇଲେ হরি বল হরি বল হরি বল ତେଣୁ ଯେ ଅନନ୍ତ ସେଇ ଦୁଇ ସନ୍ତୁଳି ଥିଲେ ସ୍ୱାମୀ ଯୋଉ ମାରିଥିଲେ ସେ ଦିଟା ପୋଖରୀ ହେଲେ ଏଇଭଳି ଭୋଗ ଅନନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ବୁଝଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ଯେ ହେ ଅନନ୍ତ ସେଇ ଦାନ ଶ୍ରୀ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ଏକ ଭାବେ କଚିତେ ରଖ ମନ ଭଗତ ଅନନ୍ତ ମେଳା ଆଉ ଯେ ଶ୍ରୀ ଅନନ୍ତ ଲତ ଏ ନିଷ୍କାମେ ସକାମେ করে দূর করিজিত নিশ্চয় তাহার গর্ব হইব যে সিদ্ধ সৌভাগ্য উদয় হেব হইব প্রসিদ্ধি এ মাতা মহালক্ষ্মী পূজা যেরু রহিছি বহন ধন ধান্য গোপ লক্ষ্মী বড়িব বহন রতন সরস্বতী মাতা যেরু হুয়ন্তি পূজিত বিদ্যা বুদ্ধি জ্ঞান তেণু হইব বর্ধিত আনন্দে গবার হইব যেহেতু মহালক্ষ্মীଙ୍କର ପୂଜା ହଉଛି ଧନ ଧାନ୍ୟ ପରିବାର ଆପଣଙ୍କର ବଢିବ ଆଉ ବିଦ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ବଢିବ ଆଉ ପ୍ରତିଟି ଗୃହସ୍ଥଙ୍କର ଏ ମେଳା ଉଚିତ ଏହାକୁ ଭକ୍ତିରେ କଲେ ହଇବ ମୁକୁଟ ଆନନ୍ଦେ କବାର ହରି ହରି ବୋଲ ପ୍ରତିଟି ଘରେ ଏ ମେଳା ହବା ଦରକାର ହେଲେ
ধন ধান্য বিদ্যা মধ্য প্রাপ্ত হেবে। যে সকামী এহাকু ভক্তি নে কলে যে হইব মুক্ত প্রতিটি গৃহস্থঙ্কর বেড়া উচিত এই সকামী লোকর আশা নিশ্চয় হেব পূর্ণ নিষ্কামী জনর মোক্ষ হইব প্রমাণ। ইয়ে নিষ্ঠা ভাবে ভক্তি ভরে যে মেলা করিব সেজন শিশু অনন্ত কৃপা যে রবিব। এ কহুতিলে লেখুতিলে কেতে যুগ জীব অনন্তଙ୍କ মহিমা যে কেতে কেবে ন চলিব। এ স্থানে স্থানে নাম যজ্ঞ প্রকট নাম উদ্ধার পাইকি বাবা କରୁଛନ୍ତି ସମ ପ୍ରତିଦିନ କେତେ ଭକ୍ତ ରୁଣ୍ଡ ଯେ ହୁଅନ୍ତି। ଇଏ କେତେ ଅଭ୍ୟାଗତ ହେଉଛନ୍ତି ରୀତି ଆ କେତେ ରୋଗୀ କେତେ ରୋଗ ମୁକ୍ତି ପାଉଛନ୍ତି। ଏ ଭାବୁକକୁ ଜଣାୟା ଅଭାବୀ ନ ପାନ୍ତି ଆ କେତେ ଅବୁଦ୍ଧିକ ପୁତ୍ର ଲଭି ଯେ ଅଛନ୍ତି। ଏ ଖୋଜିଲେ ରହିବେ ତାର ଅନ୍ତ ଯେ ନ ପାନ୍ତି। ଆ କେତେ ସାଧୁ ସନ୍ତଙ୍କର ଭଜନ ଚାଲିଛି ଇଏ କୋଳିକି ନାମ ଏ ଯଜ୍ଞ ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ହେଉଅଛି 84 ଆଶ୍ରମ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି। ଆଉ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଇଁ ଶ୍ରମ ଯେ ଚାଲିଛି କଳକାରଖାନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଜ୍ଞାନ ଯୁଗରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଚିକିତ୍ସା ଜଳ ଯେ କଳ କୌଶଳେ ସବୁଠାରୁ ଯେଉଁଜଣ ନିରାଶ ହୁଅନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅନନ୍ତ ତୁଳସୀରେ ଆରୋଗ୍ୟ ରହନ୍ତି ଆନନ୍ଦେ ଗଳାର ହରି ହରି ଯେତେବେଳେ ଡାକ୍ତର ଫେରେଇ ଦିଅନ୍ତି ରୋଗ ଆଉ ଛାଡ଼ିବନି। କଟକ ହସ୍ପିଟାଲ ହଉ ଭୁବନେଶ୍ୱର ହଉ ବଡ଼ ବଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲ ଫେରେଇ ଦେଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଭକ୍ତ ଯାଇ ସେଇ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ଆଶ୍ରମରେ ଅନନ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ବାବା ତାକୁ ମନ୍ତ୍ରଟିଏ କରି ତୁଳସୀଟିଏ ଦେଲେ ତାର ରୋଗ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିଲା। ଶ୍ରୀ ଅନନ୍ତ ତୁଳସୀ ଆରୋଗ୍ୟ ଲଭନ୍ତି। ନିନ୍ଦୁକ ନିନ୍ଦା କରନ୍ତି ଭାବୁକ ଭଜନ୍ତି ବିଶ୍ୱାସ ପାଆନ୍ତି ମୁକ୍ତି ଯେ ରଖେ ଭଗତି। ଏ ବାବାଙ୍କ ନାମ ଅଟେ ବଳରାମ ଦାସ ଏ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମେ କରିଛନ୍ତି ଆସ। ଆଉ ହେ ଅନନ୍ତ ଦୟାମୟ ଦୟାର ସାଗର আশা করিয়াছি প্রভু শ্রীরঙ্গাত অময় করুণা চোখে মাগে নাই জন জন পুণ্য কর লোড়া নাই জীবনে বিষয়া সম্বর নাম স্মরি প্রভু জীবন যাও অনন্ত যুগে যুগে যশোদি পাও তারু আচুরে প্রভু রহিয়ত যাই কইলি মদিনে এরা করলাই তার ধাম বৈকুণ্ঠ ভাল লাগিলা করিল জ্ঞান সমনি তুমি জগতর সাই অনন্ত গোসাই জীবন চিচরণে করি সমর্পণ তাহা ইচ্ছা তাহা কর হে পদচরণ সত্যর বামন তুমি রে কৃষ্ণ করি যুগে জগন্নাথ নাম সংকীর্তন তা যুগে রামচন্দ্র দশরথ সুত বালে তিনি তুল মহিমানন্ত ঈশ্বর কল্যাণ পাই আসিয়েছি ভাই দয়া করো অনন্ত গোসাই মেলা বিধান এই মেলা কেমিতি করিবে তার
ବିଧାନ ବି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମେଳାର ବିଧାନ ଏବେ ଶୁଣ ମନ ଦେଇ ଯାହା ଯାହା ଲୋଡ଼ା ତାହା କହୁଅଛି ମୁଇଁ କୁମ୍ଭକାର ଠାରୁ ଏକ କଳସ ଆଣିବ ମହୋଷଧୀରେ ତାହାକୁ ମାର୍ଜନ କରିବ କିମ୍ବା ଶୁଦ୍ଧ ଜଳେ ତାକୁ ପରିଷ୍କାର କରି ଆମ୍ବଣାର ପଇଡ଼କୁ ନେବ ତେଲରି ଉପଦଳା ଗବା ନଦୀର ଦର କୂଳରେ ଗଙ୍ଗାକୁ ଜନ ସ୍ମରଣ କରି ଦୋଷ କରେ ଗଣପତିଙ୍କର ବେଦ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରିବ ପୂର୍ଣ୍ଣ କଳସ ଆଣିର ଯତନେ ରଖିବ ସେହି ମନ୍ତ୍ରେ ପୂଜା ସର୍ବ ସମାପନ କରି ଭୁବଜୀଙ୍କ ନୈବେଦ୍ୟ ଆରତିରେ ସାରି ଏହି ନିୟମ ମାନକୁ ପାଳନ କରିବ ଏକ ଗୋଟି ନୂଆ ପିଲା ଓଳାଇ ଆଣିବ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ବିଧାନ କରିବ ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର ଏକ ଗୋଟି ରଖିବ ସତ୍ୱରେ ତିନି ଗୋଟି କୁଆ ନେଇ ରଖିବ ସତ୍ୱରେ ତୋଳିଆ ଗୋଟିଏ ଆଣି ତହିରେ ରଖିବ ପ୍ରଥମେ ହନୁମାନଙ୍କ ନାମ ସୁମରିବ ମଧ୍ୟମ ଗୁଆଟିକୁ ଯେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ନାମରେ ଶେଷଗୁଆ ସରସ୍ୱତୀ ନାମ ସୁମରିବାରେ ଯୁବବର କଳିଆରୁ ଆମ୍ବ ଡାଳ ଜାଣ ବାମେ କଳସ ସ୍ଥାପନ କରିବ ଯେ ଗୁଣ ପଞ୍ଚାମୃତେ ସାଳରେ କଡ଼ାଇ ସତରେ ଧୂପ ଦୀପ ନୈବେଦ୍ୟ କରିବ ସେଠାରେ ତିନି ଦେବତାଙ୍କ ନାମେ ଶିବରେ କହିବ ତିନି ଦେବତାଙ୍କ ନାମେ ନମସ୍କାର ପାଚିଲା କଦଳିଆରୁ ଗୋମାତାର କ୍ଷୀର ତୋଳିଆରେ ପକାଇବ ତହିରେ ସତୁର ଏଇ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଜାଣ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ମାନଙ୍କୁ ପକାଇ ଆଣିନ ଯେ ମେଳା କରିବ ସେବ ଆସି ମହାଯୁଗ ପୂଜାକୁ କରିବ ସେ ଅଛି ରାତ୍ର କାଳେ ମେଳା ତାରି ପ୍ରସାଦ ପାଇବ ତାପରେ ହବି ସାନ ଭଜନ କରିବ ମେଳା ପରେ ସର୍ବଜନ ପ୍ରସାଦ ପାଇନ ବହୁତ କିଛି ନବାରିବେ ପୁର ଯେତେ ଭକ୍ତିରେ ମେଳା ପୂଜାରେ କରିବ ସେହିଭଳି ଅନନ୍ତଙ୍କ କୃପାକୁ ଜୀବନ ଯୁଗର ଅଟକି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେବତା ସୁମନ ପିତା ଏବେଳାକୁ ଦେଉଜନ ତାପରା କରିବ ସାତ ଜନ୍ମ ପରିଜନ୍ତେ ପଶୁ ଜନ୍ମ ଏବେଳାକୁ ଦେଉଜନ କରିବ ସାତ ଜନ୍ମ ପରିଜନ୍ତେ হরি বল হরি বল হরি বল হরি নাম সাত জন্ম পর্যন্ত পশু জন্ম হেব এই মেলাକୁ ଯେଉଁ ଜନଟା ପରା ଥଟା କରିବ ଆରେ ମେଳା ନ ସରୁ ଯେଉଁ ଜନ ପଳାଇବ ମହାପାତକ ସେଉନ୍ତି ମେଲଭିବ ଏଇ ମେଳା ବଇଦାର ଘରେ ପୂଜା ହେବ ଅଗ୍ନିମୟ ତାକୁ କିଛି ନ ଲାଗିବ ପ୍ରତିଦିନ ଦେଉଜନ ସନ୍ଧାର କରିବ ଅନକ ବୈକୁଣ୍ଠେ
আনন্দরে দিও হরি বল আনন্দরে দিও হরি বল হে জয় হে অনন্ত দেব দুঃখ দেবে তারি জয় কৃষ্ণানন্দ ভগবান হে জয় হে অনন্ত দেব দুঃখ দেবে তারি ये गुरु गोरबार पद्म मन मधेराई कृष्ण इन गमने राधि पाते बाबा गति मुखी जहाँ तुरी थी मुने आलोई प्रकाश करी तारू मेरा गति संपूर्ण हरिला तारू मेरा गति संपूर्ण हरिला यदि सुधमा सुधमा मम दोष न विद्यते ओम शांति शांति शांति।